shout out mga amigo. Mao din house tour na mo diri sa kuan. Balay mo ni itsura diri sa sala. Sa sala pa lang siya. Medyo gubot-gubot. May cabinet dari oh. Gi-order gikan sa Shopee. Natay water dispenser sad ug kini pod siya. Gikan po ni siya sa Shopee. Umutaganan sa mga atong plato. Og sa unahan na po ni siya mga ihan yun. Puro Shopee ning mga produkto, mga idol. Mga po ni siya, gikan po ni siya Shopee. Og kini cabinet sad, gikan ni siya, di ni siya Shopee sa kuan siya do exam. Speaker do exam. Ayan, na electric fan. Ug uban pa makita samtang nga akong anak gadula-dula si Dylan. What are you doing, Dylan? You play with your ball and the monster truck? Wow, so nice. That's so nice, Dylan. And also the fire truck. There's a ball. Oh, the ball under the monster truck. What you are doing on that? What you are doing on that, Dylan? Adto day among second floor. Ay talaga sa amin. Mo dito sa second floor na diri. Pero hugaw-hugaw pa. Di santa mo adto. Pag mo ni among gawas di ay. Dara ako on the way. Sa gawas. May tindahan diha. Kaya napud tay ceiling fan. Yes, just this once. Could you be our safari bus for the day? So let's go back to my kiddo. How are you, Dylan? Are you fine? Where is your fire truck? Oh, the fire truck is under your feet. Dylan, see it, your fire truck. Oh, what a fire truck. The ball is so nice. Do you want me to turn off your... Wow, the ball. Where is your excavator? Oh, the excavator. You got it, Dylan. The excavator. So nice. The excavator is so nice. Hello, tayo. Hello, tayo. Hello, tayo. Wow. So nice, mga Dylan. Perfect.